kerja di sini aja katanya. Right, because so we don't maybe, or we can save that track log. Terus buat yang baru, yang Clear, and then now already clear, so 0%. Okay. Look at the satellite. Okay. Sekarang kita nyari white point lagi. Semuanya udah kandidat. Saya kira masih muda-muda. Dari bendera merah. Uang. Saya delete. Nanti nggak ngasuh itu. Dari Kelihatannya jarang namanya. Langsung masuk aja. Langsung aja Pak. Karena itu dah risiko kita agak susah jalan persekian.